আর অপারেশন হ্যামার সেই আমেরিকার হামলায় B-2 কিভাবে হামলা চালালো, কি সেই যুদ্ধ বিমান দেখুন। ইরানে ঢুকলো, হামলা চালালো, আবার নিরাপদে বেরিয়েও গেল। মাত্র 25 মিনিট অপারেশন মিডনাইট হ্যামার। ইরানে ঢুকে আমেরিকার অ্যাটাক, ধ্বংস ইরানের তিনটি পরমাণু কেন্দ্র। ইরানের চোখে ধুলো দিয়ে অ্যাটাক। পেন্টাগন জানিয়েছে এর জন্য একই সময়ে দুদিক থেকে যুদ্ধ বিমান B-2 ওড়ে। আমেরিকার মিসৌরিতে হোয়াইটম্যান এয়ারবেস। শনিবার এখান থেকে পশ্চিম দিকে মার্কিন বায়ুসেনার B-2 বোমারু বিমান ওড়ায় আমেরিকা। এই বিমানের ট্রান্সপন্ডার থাকায় প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে যেতেই ইরানের রাডারে ধরা পড়ে, ফলে সেদিকেই নজর রাখে ইরান। এই সুযোগেই অন্য দিক দিয়ে অ্যাটাক। 7টি লোডেড B-2 বোমারু বিমান উড়ে যায় পূর্ব দিক দিয়ে, ইরানে ঢুকে নিশানা করে তাদের 3টি পরমাণু কেন্দ্র। ভারতীয় সময় তখন ভোর 4:30। ইরানের পাহাড় ঘেরা ফোর্দো, নাতানাজ এবং ইস্পাহান পরমাণু কেন্দ্র, ইরানের এই 3টি পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালায় আমেরিকা। Part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy. The main strike package, comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. We are unaware of any shots fired at the package on the way out. Iran's surface-to-air missile systems did not see us. 14 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first ever operational use of this weapon. More than 125 U.S. aircraft participated in this mission. B-2 যুদ্ধ বিমান দেখতে অনেকটা বাদুড়ের মতো, বিরাট বিরাট দুটি ডানা, কোনো ল্যাজ নেই। চওড়ায় 172 ফুট, লম্বায় 69 ফুট, সব মিলিয়ে ফুটবল মাঠের প্রায় অর্ধেকের সমান। এরকম একটি যুদ্ধ বিমান তৈরিতে খরচ প্রায় 9,000 কোটি টাকা। সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় 1010 কিলোমিটার। একটি B-2 বিমান বিশাল ওজনের 2টি বাংকার বাস্টার বোমা বহন করতে পারে। এই B-2 বোমারু বিমানে 2 জন পাইলট থাকেন। তাদের থাকা খাওয়ার জন্য বোমারু বিমানে রয়েছে নানা ব্যবস্থা। এই দেখুন, যুদ্ধ বিমানের ভেতরে মাইক্রোওভেন রয়েছে, রেফ্রিজারেটর, টয়লেট, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আলাদা আলাদা জায়গা। এই B-2 বিমানই বাংকার বাস্টার বোমা নিয়ে উড়ে যায় ইরানে। তারপর 3 পরমাণু কেন্দ্রে অ্যাটাক। নিউজ 18 বাংলা। আর অবশ্যই এবার নজর রাখতে হবে তেল আভিভ তেহরানের দিকে, কারণ দুপক্ষেরই যুদ্ধ, পাল্টা হামলা ব্যাপক চলছে। ইরান দমে নেই, ইরান একেবারে গুচ্ছ গুচ্ছ মিসাইল ছুড়ছে তেল আভিভে। পাল্টা পরমাণু শক্তি কেন্দ্রগুলোকে আক্রমণ ইসরায়েলের। कहा गया कि इस एरिया में रहें, इस साइड से रहें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत जोरदार धमाके हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल या कहीं पे गिर गए हैं। মধ্যপ্রাচ্যে মহাযুদ্ধ, মুখোমুখি ইসরায়েল ইরান। রবিবার সরাসরি এই যুদ্ধে ঢোকে আমেরিকা, টার্গেট করে ইরানের 3টি পরমাণু কেন্দ্র। এরপর ইসরায়েলও মিসাইল ছোড়ে। পাল্টা বসে নেই ইরানও, তারাও ইসরায়েলে হামলা চালাচ্ছে। সেই রণক্ষেত্র থেকে নিউজ 18 এর এক্সক্লুসিভ।
जगहों पे तबाही हुई है। ईरान की तरफ से करीब 40 मिसाइल्स लॉन्च किए गए। ये वो दुकानें हैं जहां पर शीशे चकनाचूर हुए हैं, सब कुछ इर्द गिर्द तबाह हुआ है। तो ये है इसराइल की आइंस्टाइन स्ट्रीट, और आइंस्टाइन स्ट्रीट पे जो मिसाइल गिरा ईरान का, उसकी वजह से यहाँ हर तरफ से तबाही हुई है। 300 मीटर तक इस मिसाइल अटैक का इम्पैक्ट दिख रहा है। यही वो जगह है जहाँ पे ये मिसाइल गिरा, और मिसाइल गिरने की वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ है। और यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, इजरायली पुलिस है और आर्मी है इसराइल की, यानी डिफेंस फोर्सेस जो इसराइल के हैं वो यहाँ पे हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्हें अब टो करके लिया जा रहा है। עקב התראה לירי טילים באזורנו, אתם מתבקשים להיכנס למרחב מוגן ולחכות להנחיות נוספות. कह रहे हैं कि जहाँ पर भी आपको नजदीक आगे की इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कीजिए। जो भी नजदीकी शेल्टर है, बंकर्स हैं, उनमें जाइए। तेजी से यहाँ पे ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে মাঝে মাঝে বেজে উঠছে সাইরেন। आप सुन सकते हैं सायरन तेजी से बज रही हैं, और लोगों से कहा गया है कि वो शेल्टर्स में रहें। लोग यहाँ पर शेल्टर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी बंकर हैं वहाँ की तरफ रुख कर रहे हैं, और सायरन तेजी से बज रहे हैं। लोग सेफ शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। যুদ্ধ চলছে, চলছে হামলা, পাল্টা হামলা। कहा गया कि इस एरिया में रहें, इस साइड से रहें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बहुत जोरदार धमाके, जोरदार धमाके हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इंटरसेप्ट हो रहे हैं मिसाइल, या कहीं पे गिर गए हैं। हमें यहाँ कहा गया है कि यहाँ ही इसी एरिया में रहना है, और मैं इसी एरिया में big explosions. Yes, big you explosions. think big. It's a big Yes. problem, but we are a fighter. We are a strong. Israel is strong, number one. কখনো ইসরায়েল বনাম প্যালেস্টাইন, এখন ইসরায়েল বনাম ইরান। মাঝে মধ্যে সাইরেন বেজে ওঠে, বুক কেঁপে ওঠে। প্রাণে বাঁচতে বাংকারে ঢুকে পড়েন ইসরায়েলের বাসিন্দারা। এখানকার তেল আভিভ এবং রামাত গানে রয়েছে বাংকার। বোমা কিংবা মিসাইল থেকে বাঁচতে এই বাংকারই বড় ভরসা। सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाए। তেল আভিভের একটি বাংকারে ভারতীয়দের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় দূতাবাস এই ব্যবস্থা করেছে। এখান থেকে ভারতীয়দের দেশে ফেরানো হচ্ছে। मैं इस वक्त हूँ इसराइल के टेल अवीव में। ये सारे इंडियन नेशनल्स हैं। ये बंकर है, शेल्टर है यहाँ पे, और इनको यहाँ पे रखा गया है। बहुत नीचे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाता है। और ये अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जहाँ पे इनको तब तक रखा जाता है जब तक गाड़ियों में बिठा के इनको इवैक्यूएट ना किया जाए। स्थिति तो यहाँ पे थी, वो बिगड़ते जा रहा था, और भारत सरकार ने जल्दी सबको इवैक्यूएट करने का डिसीजन लिया था, और वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हम सभी अभी घर जा पा रहे हैं। ইসরায়েলে সকলকে সতর্ক করতে রয়েছে মোবাইল অ্যাপ। হামলার আঁচ পেলেই অ্যাপে নোটিফিকেশন আসে, তখন ঢুকে পড়তে হয় বাংকারে। নিউজ 18 বাংলা।